رب زدنا علما أجمعين آمين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So inshallah we'll continue our class for وعلیکم today. Very good. How are you? جی الحمدللہ. So we'll continue our class for today. Or yesterday we had done some exercises, and I guess you have completed all of them. So today we're on question number 5. That's ta'ammal ma yali. So ponder, ponder over this. What ponder? Ponder ma yali. What is coming? Yeah, what comes? Ma yali. Yeah, ponder over this. So what do I have to ponder over? Can you read it, Nisa? جی دخل المدرس. The سو teacher یہاں پہ نا entered. 3 کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہم پہلے سے آ کے پڑھ رہے تھے کہ مرفوع, منصوب اینڈ مجرور. سو 3 کیٹیگریز جی here. تو یہ ہم اسم کی 3 کیٹیگریز یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں. 3 فارمز, 3 کیسز. So the first one we have the singular ism. This is our singular ism, singular noun, al-mudarrisu. یہاں پہ مرفوع ہے, یہاں پہ منصوب ہے, یہاں پہ مجرور ہے. سنگولر. تو دخل المدرس, یہاں پہ دخل is verb, المدرس is فاعل, تو فاعل is مرفوع. سألت, یہاں پہ مدرس مفعول بھی ہے, فاعل یہاں پہ تو ہے, تو یہاں پہ مدرس منصوب ہو گیا. قلت, I said to للمدرس, اور یہاں پہ مدرس مجرور ہے. 3 فارمز ہماری, ہر کسی ناؤن کی 3 فارمز ہوتی ہے. ہمارے 3 ٹائپس کے ناؤن ہوتے ہیں, وی نو دیٹ. ایک تو ہمارے مبنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مبنی از 3 فارمز ایک جیسی, فل سوری نو ڈکلینشن. اس کے بعد ہمارے غیر منصرف ہوتے ہیں, غیر منصرف کی 2 فارمز ایک جیسی, اور اس کے بعد فلی ڈکلائن معرب ہوتے ہیں, 3 فارمز ڈفرنٹ. تو دوسرے میں انہوں نے مینشن کیا ہے پلورل, مذکر پلورل, دخل المدرسون. تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ علامت جو ہے, جو ہمیں مرفوع بتاتا ہے, وہ ہے واو. ٹھیک ہے, دس از مرفوع, وی نو دس آلریڈی. سی بائی ناؤ, آپ کو پتا ہے اگر آپ نے یہ چیز پہلے دن سے ہم نے یہ نہیں کیے ہوتے نا, تو آپ کو یہ چیز زیادہ سمجھ نہیں آتی. لیکن یو particularly focused on these things right now, so this is so easy for you right now. واو, ورنہ یہ یاد رکھنی تھی چیز, آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز یو نو دس آلریڈی. آپ دیکھو, آج ہم ڈاکٹر صاحب میں آج یہ چیز بتا رہے ہیں نا, دخل المدرسون کی واو یہاں پہ علامت الرف ہے, اور مدرسین یا از دا علامت الرف اور منصوب, اینڈ یا از علامت الرف ہیئر, یا. تو اسی طریقے سے اس کے بعد ایگزیکٹلی ایسے پیٹرن ہمارا پلورل سوری نمبرز کے ساتھ بھی ہے, بیکاز ہمارے جو عقود ہے, ملٹیپلس آف 10 جو ہے 20 30 40 50 60, وہ سارے میسکولن پلورلز کے پیٹرن پہ ہے, تو وہ بھی ایسے ہی ڈکلائن ہوں گے. دخل عشرون طالباً, ایگزیکٹلی جیسے مدرسون تھا وہ عشرون ہے, مدرسین تھا 20 ہے. سألت 20 طالباً, I asked 20 اسٹوڈنٹس, تو یہاں پہ مفعول بھی, رائٹ, 20 اسٹوڈنٹس, تو یہاں پہ مفعول بھی ہے اور یہ منصوب ہے. لعشرین, یہ یہاں پہ قلت لعشرین طالباً, اور طالباً کے ساتھ کوئی چھیڑنا نہیں ہے, بیکاز وہ تمیز ہے اور وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے, نمبر چینج ہو رہا ہے یہاں پہ, مطلب نمبر ڈکلائن ہو رہا ہے, اور یہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے, عقود وغیرہ کے ساتھ, بیکاز عقود آر بیسڈ اور سیم ایز ساؤنڈ میسکولن پلورل. آر یو فالوئنگ می؟ ٹھیک ہے, تو دین وی ہیو 6th one, اکمل الجمل الآتیہ. تو بس یہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, یہاں پہ مدرسون اور مدرسین کرنا ہے, مجتہدون مجتہدین. ٹھیک ہے, یجب سوری یحب, سوری یجب, اٹس یحب المدرس طلابا. کیسے کریں گے, کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن؟ یحب مینس اٹس اے ورب. ہو از دا فاعل؟ المدرس. دا ٹیچر loves. Who does he love? Loves الطلاب. students. ہاں, الطلاب منصوب. What kind of students?
मुजतहिदूना को क्या करेंगे, मुजतहिदून, मुजतहिदीन मंसूब करना पड़ेगा ना, हाँ बिकॉज जी, नात है, ठीक है ना। ये मफूल, अत्तुल्लाब हाँ जी मफूलन बिही है, तुल्लाब तो मंसूब है, तो जो जमा जी मुजक्कर सालिम है उसकी भी मंसूब फॉर्म लानी पड़ेगी, वो है मुजतहिदीन। सो युहिब्बुल मुदर्रिसु, द टीचर लव्स हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। आर यू फॉलोइंग मी? राइटू जी, आई सा, व्हाट डिड आई सी, डैश तालिबन, आई सा 30 स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, सलासीना तालिबन, सलासीना तालिबन, माशाल्लाह। युहिब्बुल्लाहु, अल्लाह loves मुस्लिमीना, मुस्लिमीन। क़राअतु, I read खमसीना खमसीना सफतन, सफ़ा सफतन, तन, तन, very good, सफ़तन। सअलतु, I asked मुहंदिसीना, मुहंदिसीना, I asked मुहंदिसीना। ऐसा भी आ सकता है सअलत, सअलत ऐसा आ सकता है, सअलत, सअलत, लत, सअलत मुहंदिसीना, अब मुहंदिसूना आ सकता है ऐसे, आ सकता है नहीं आ सकता, जी आ सकते हैं, नहीं आ सकता ना, मुहंदिसूना इज मुजक्कर, सअलत इज फेमिनाइन, तो ये नहीं आ सकता, जी, है ना, ऐसे नहीं आ सकता। सालतु, आई आस्क्ड दी, सालतुल मुहंदिसीना, लाइक दैट। तअम्मल अल मिसाल सुम्मा अदिफ अल कलिमात, तो एग्जांपल देखो आप, ठीक है। अबनाउल मुदर्रिसी, तो अबनाउ इज व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज दिस, मुदाफिले, मुद्दाफ एंड मुद्दाफ इलैह। तो यहाँ पे हमने देखा जी, कि जो मुद्दाफ है वो अबनाउ है, और मुद्दाफ इलैह क्या है, अल मुदर्रिसी। लेकिन प्लूरल में क्या हो रहा है, प्लूरल में यही चीज मुदरिसीना हो रही है, क्यों, मजरूर फॉर्म। तो ऊपर हमने मंसूब फॉर्म देखी, अभी हमें मजरूर फॉर्म की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो बुयू, तो ये मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन है, सो कैन यू डू इट क्विकली, जी, बुयूतु, बुयूत, बुयूत मुहंदिसीना, वेरी गुड, आमी, सय्यारतुल, सयारातु अल मुदर्रिसीना, हाँ, द आम, कॉर्ड्स ऑफ द टीचर्स। आमिरु अमीरु, मुमिनीना, अमीरुल अमीरु मोमिन, मुमिनीन, अलिफ लाम भी तो अमीरुल पढ़ना है, मुमिनीना, हाँ, जी, अल तो साथ पढ़ना है ना, लाम लाम इमाम, के साथ मिलाना है, ठीक है, जी, इमामुल मुस्लिमीना, ठीक है। दकाकीनुल, ये क्या है, बक्कालूना, बकालीन, लीना, बक्कालीना, हाँ, बकालीन, बक्कालीना, बक्कालीना मीन्स ये जो ग्रोसरी वाले नहीं होते, ग्रोसरी स्टोर वाले, जो दुकानदार होते हैं ना, ग्रोसरी स्टोर्स सेलर, ग्रोसर, ग्रोसर, ग्रोसर्स। दकाकीनो इज द प्लूरल ऑफ दुकानो। नेक्स्ट वन, दीनुल काफिरीना, माशाल्लाह, वेरी गुड, सो इजी। तो ये हो गया ये पेज नंबर, देन द सेम वन यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जी, मजरूर फॉर्म है, ठीक है, तो ये हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं जी, जमा मुजक्कर सालिम की, मजरूर की और मंसूब की। तो यू विल बी एबल टू डू इट, मुदरिसीना मुहंदिसीना, यू हैव जी, प्रैक्टिस्ड इनफ दिस। तो ये मैंने कहा था करने को, क्या था अपने ये, सो यू शुड बी डूइंग दिस। ये जो काउंटिंग है ये करनी है। अब यहाँ पे काउंटिंग 21 से स्टार्ट है, 1 से लेके 10 तक तो हमें आती है, और उसके बाद 11 से लेके 20 तक भी हमने पढ़ी है। अब यहाँ पे 20 से आगे 21, सो यू हैव इहदा व इशरून, तो यहाँ पे व बीच में ऐड हो रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पैटर्न, इहदा इशरूना तालिबतन। तो ये फेमिनाइन वाली काउंटिंग है, तो ये फेमिनाइन है ना, यहाँ पे ये फेमिनाइन है, जी, तो ये भी वही होगा, तो ये और ये पहले और दूसरे में अग्री करेंगे जेंडर, हाँ। लेकिन उसके बाद ये जी, ऑपोजिट जाएगा, ये सी सलासो तालिबतन, सलासो व इशरूना, तो वाव इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लगाना है। ये 21 से लेके 29 तक हर किसी में अलग अलग रूल है, 30 से आगे फिर एक ही रूल है 100 तक, हाँ। बिकॉज एक्चुअली डुअल है ना हमारा, 1 और 2, और उसके बाद प्लूरल, इसी वजह से टेंस और डुअल, ये डुअल था एक्चुअली, तो 20s में भी एक नया रूल आ रहा है इसी वजह से।
ठीक है. So you have ithnatani wa ishruna talibatan, that will be 22 students. thalathatu wa ishrun, तो wa is important, यहाँ पे end हो रहा है. खमसुन, और ये उसके ऊपर तनवीन है, ये भी important है. It's not मुदाफ, ठीक है, It's not मुदाफ, ये तनवीन है सबके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर कसरा है. किसी और कसरा क्यों है? समानिन. पता नहीं. मनकूस, it is मनकूस. So we will study मनकूस one more time, ताकि ये क्लियर हो जाए आपको. बिकॉज इसकी इसको मजरूर है ये, मतलब दिख रहा है मजरूर, लेकिन ये मरफू है, ठीक है. तो इसकी दम्मा किधर है? दम्मतु मुक़द्दरा, that is estimated, मुक़द्दर. ठीक है, it's मुक़द्दरा. तो it's like that. सलासूना तालिबतन. So practice this, ठीक है. तो it's not that difficult, these are just numbers, so you have to practice these numbers like that. और यहाँ पे जो exercise है, please do all of them. तो उसके बाद हमें ये बता रहे हैं ताअमल मा यली, ponder what is coming. ला अकलतु वला शरिबतु. The thing is कि जो past tense है हमारा फेलुन मादियुन, उसको हम नेगेट करते हैं मा से, ठीक है. जैसे मुझे बोलना है शरिबा, शरिबा, I drank. मुझे बोलना है I did not drink, मैंने नहीं पिया, तो ऐसे मा शरिबा ही drank, मा शरिबा he did not drink. लेकिन पास्ट टेंस के ऊपर ला तब लगेगा जब नीदर और नॉर हो, दो लॉ बैक टू बैक आते हो, ठीक है. फला सद्दका वला सल्ला, तो दो ला वहां पर भी आ गए. तो यहाँ पर ये हमें ये बता रहे हैं कि मादी है, अकल तो इज मादी, राइट, शरीब तो इज मादी, ठीक है. तो मादी के ऊपर ला क्यों आ गया? तो इफ समबडी आस्क्स यू दिस क्वेश्चन कि मादी की नेगेशन तो मा से होती है, तो यहाँ पे ला से क्यों हो रही है? सो व्हाट्स गोना बी योर आंसर बी कि जब दो नेगेशन पास्ट के एक साथ आए हो तब ला दोनों के ऊपर लगेगा, तब नेगेशन ला से दोनों के ऊपर होगी. और इसकी एग्जाम्पल कुरान में जैसे है फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, ठीक है. Then we have zalika. Can you read it and translate it also? ज़ालिका तुल्लाबु ला तुल्लाबु है कि हाफिज़ा. तुल्लाबु है? तुल्लाबु. तुल्लाबु है. जालिका जी. तुल्लाबु के साथ क्यों आएगा? जालिका तुल्लाबु, जालिका तो सिंगुलर के साथ आएगा, तुल्लाबु तो प्लूरल है. तालिबु. तालिबु है ना, जालिका अत्तालिबु. तालिब. That student ला हाफिज़ा मतलब did not memorize the lesson. वला कतबल वाजिबा, and neither he did wajiba, did not write the homework. Neither memorized the lesson nor wrote the homework. ठीक है ना, ठीक है. नेक्स्ट वन. ला ज़रबनी वला ज़रबतुहु. What is daraba? What is the verb? Daraba. Beat. Beat, हाँ. तो darabani. Darabani, I did not beat. I did not beat what? हुई. अच्छा ऐसे करो, darabani ये जो verb है इसका फाइल कौन है? इसका फाइल अना है. अना है. कहाँ है अना? तो है नहीं यहाँ पे. कैसे बोला अना है? या है. या की वजह से अना है. तो अगर होता ज़रब्तु, तो इसका फाइल कौन होता? अना. तो अब क्या कहानी है ये? तो दो कंफ्यूज्ड वाले वर्ब आ गए. तो जो हमारा लाम कलिमा है, अगर उसके ऊपर सुकून है और इसके ऊपर सुकून नहीं है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा हमें? समझ नहीं है. लाम कलिमा है ना ये जी, इसके ऊपर सुकून है, ठीक है ना. जैसे मुझे बोलना है दरब दरबना, अच्छी एग्जाम्पल है ये, और दरबना,
جی ان میں فرق ہے کچھ؟ جی اس میں جو ہے ضربنا ہے، اس میں جو ہے نا فائل ہے، اس میں یہ مفعول بھی ہے ضربنا. تو آپ نے کیوں کیسے دیکھا یہ مفعول؟ آپ نے کیسے بولا کہ دوسرے میں جو نہ ہے یہ فائل لام ہے؟ کا کلمہ کے اوپر سکون ہے. تو جب لام کلمہ کے اوپر سکون ہوگا تو اس کے بعد فائل آئے گا، ہے نا؟ جی ضربتو اس جی کے بعد فائل آئے گا. ضربنا جی جیسے یہاں پر بھی آ گیا نا، سکون کے بعد جو ہے وہ جی فائل ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ سکون نہیں ہے، ضرب ہے، تو یہ مفعول ہے نا؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا جی ہم. تو یہاں تو مفعول نہیں ہے یہ. جی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لام کلمہ کے اوپر کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ فائل یہ نہیں سکون نہیں. نہیں ہے نا؟ تو کیا ہوگا یہ اب؟ یا ہوگا مفعول بھی. ٹھیک ہے، ضربا از دا ورب. ضربا ضربا اور ضربا مینس اس کا فائل ہوا ہے، ہوا مستتر تقدیرہ ہوا. ہوا ضربنی، جی ہی بیٹ می. ٹھیک ہے، می نون وقایا آ گیا بیچ سمجھ میں، سمجھ نہیں آیا؟ جی سمجھ آیا. آ گیا نا؟ تو ضربنی جی لام کلمہ کو دیکھا کرو ہاں جب کنفیوژن ہو. سو یا اچھا از ہیئر بیکاز سی واٹ ہیپنس، جو جب ہمارا مفعول بھی پروناؤن ہوگا نا تو ورب کے ساتھ سیدھا جی اٹیچ ہو جائے گا وہ. تو یہاں پہ اٹیچ ہو گیا تو یہ انا نہیں جی ہے، انا اگر ہوتا تو ہوتا. ٹھیک ہے، تو مرفوع ہے، یا مرفوع نہیں ہے، یہ منصوب کی جگہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ضربنی. ٹھیک ہے، تو نون وقایا اسی لیے سے لانا پڑا، ورنہ یا متکلم جو ہے نا، وہ یا متکلم ہے نہیں ہے، تو یا متکلم جی جو ہے یہ ورڈ کو خراب کر دیتا ہے. تو اگر یہ اس نے ہمارے ورب کو خراب کر دیا ہوتا تو پرابلم ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. ناؤن کے ساتھ تو چلتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ورب ہمارا خراب ہو جاتا تو ورب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں نون وقایا لانا پڑا. سو وی ہیو ضربنی، سو ہی بیٹ می. ٹھیک ہے، اب دوسرا ورب دیکھیے اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے، یہ ضربتہ. سو یہاں پہ لام ضرب تو کلم ہو ہے نا، لام کلمہ کے اوپر کیا ہے؟ جی سکون ہے. تو سکون ہے. فائل کون ہے یہاں جی پہ؟ یہ انا ہے. تو انا، کریکٹ. اور ہاں ہو کیا ہے؟ مفعول بھی مفعول بھی ہے نا. تو تینوں ایک ہی ورڈ میں ہے، تو کیسے بولیں گے ضربتہ؟ ضربتہ صرف ضربتہ. آئی بیٹ بیٹ ہم، نہیں ضرب تو بیٹ آئی بیٹ ہم. آئی بیٹ بیٹ ہم، ہم. آئی بیٹ ہم. تو اب کیجئے آسان سے ٹرانسلیٹ پورے سینٹینس کو. Neither he beat me nor I beat him. کریکٹ ہو گیا نا آسان. تو جب بھی ایسا سینٹینس جی ہونا جو سمجھ نہ آئے تو سب سے پہلے اس میں فائل، ورب، مفعول اچھے سے ڈھونڈا کرو، تو پھر ٹرانسلیشن آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر. جی سو بڑی نیکسٹ ون، فورتھ ون. لا رآنی ولا رأیتو. رآنی مطلب I did sorry he did not see me nor did I see him. ویری گڈ. کون ہے فائل یہاں پہ؟ رآ کا ہوا. رآ کا فعل ہوا. ہوا ہے نا، رآ. جی یہ ایکچولی رآ ہے نا، جی رآ رائٹ. یہ ایکچولی یہ رآ ہے. ٹھیک ہے، رآ جی تو پلس یا متکلم. جی ٹھیک ہے، تو اس میں چینج آ کے یہ بریک ہو گیا تو اس کے اوپر رآنی بن گیا یہ. ٹھیک ہے، چینج آ کے ایک ہی ورب ہے. سو رآنی، رآنی would be he saw me. La رآنی means he did not see me. ولا رأيته neither he saw me nor I saw him. رأيته ولا رأيته. إذا دخلت لا على فعل ماضي وجب تکرارہ. کیا ہوتا ہے اس کا میننگ؟ اچھا آپ کو نہیں آئے گا. اذا means جب، when. so it uses condition. کنڈیشن کے لیے آتا ہے یہ اذا. کیا ہوتا ہے؟ اذا. تو یہاں پہ جو بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے نا، یہ گرامیٹیکل رول یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ جب لا داخل ہوگا on فعل ماضی، کیا ہوگا؟ جب when دخلت لا علی فعل الماضی وجب تکرارہ. اٹ از کمپلسری کہ وہاں پہ تکرار ہو، نیدر نور ہو، ورنہ آپ کو فعل ماضی کے اوپر لا نہیں لانا ہے. بات سمجھ آ رہی؟
وجبہ جی تکرارہ. Can you remember this? It is compulsory کہ جی وہاں پہ کب تکرار اس کو دو مینشنڈ ہو وہاں پہ, ہاں نیدر نور تکرارہ. ٹھیک ہے, ورنہ جی فعل ماضی کے اوپر مارک سے نگیشن ہوتی ہے ایک ہی کنڈیشن میں, اور وہاں پہ کمپلسری ہے یہ نہیں آپشنل نہیں ہے کہ میں ماں بھی لاؤں, نہیں جی وہاں پہ واجب ہے, یہ کمپلسری obligatory. الکلمات الجدیدہ اجتماع, we know اجتماع is the گیدرنگ gathering. قصة would be the story, قصص would be the stories, قصص ہے. نبیٌ would be نبی, you can say the prophet. اس کے دو جمع ہے, نبیون جمع مذکر سالم, اور انبیاء, انبیاء غیر منصرف. اتباء, فقراء نہیں, فقراء نہیں آئے گا, انبیاء اور کون سا آئے گا اس پیٹرن پہ, اتباء آئے گا, تو غیر منصرف ہے یہ. اور نبیون, then we have ثانیتن, ثانیتن means second, ثوانن اس کا پلورل ہے. اسرتن would be family, اسرن families. Can you remember this word? اسرتن, جی اسرتنا family. جائزن, جائزتن permissible, جوائز. نجح, what is نجح? نجح, نجح, نجح is a verb. ینجح, یفعلو کے وزن پہ, کون سا باب ہے یہ؟ فتح, باب فتح, فتح فتح یفتح. So نجح ینجح would be success, he succeeded. ناجحن, ہم نے پڑھا تھا نا ورڈ ناجحن, البلد ناجحن پڑھا تھا نا, البلد ناجحن, تو اس کا ناؤن ہے, ناجحن فائل ہے, اسم فائل. So نجح would be he succeeded, ینجح he succeeds. رسبا, تو یہ سکسیس ہو گئی ایگزام میں نا, ایکسس, اور یہ فیل. رسبا, یرسبو, کون سا باب ہے رسبا؟ یہ نصرہ باب نصرہ, ویری گڈ. نصرہ ینصر, ویری گڈ. So we have رسبا یرسبو, تو یہ فیل ہو گیا. نجح ینجح would be success. So اگر آپ کو بولنا ہے I succeeded, کیسے بولو گے؟ I succeeded الجہتو اجہ, تو یہ پریزنٹ ہے کہ پاسٹ ہے؟ I succeeded کو کیسے بولیں گے؟ پاسٹ ہے, تو پاسٹ ٹینس میں پاسٹ ہے. کیسے بولیں گے؟ نجحتو نجحتو, رائٹ. I will succeed کیسے بولیں گے؟ انجحو سأنجح, ہاں I will succeed. اچھا I سأنجح. will, اچھا فاطمہ failed. فاطمہ failed. تو کون سا ٹینس ہے؟ پاسٹ ہے. رسبت رسبت فاطمہ, فاطمہ, تو ماشاء اللہ فاطمہ کریکٹ. The students failed. students failed. رسبو طلاب, ماشاء اللہ. الطلاب رسبوا, ویسے بھی بول سکتے ہیں اور وربل بھی بول سکتے ہیں نا, ایسے کرنا ہی ہے. It's like we do it. قاعتن would be hall, اور قاعتن یہ فیمینائن ورڈ ہے, تو اس کا پلورل بھی کیا ہے؟ جمع مونس سالم, مونس halls. سالم. Like that. Easy words جی here سارے, and by now you should be very much familiar with all of these. So alhamdulillah, this lesson is complete and we have completed lesson number 23. So we have lesson number 24, یہ purely based counting پہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہم صرف کاؤنٹنگ اتنی ہی سیکھیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے, جو قرآن میں کاؤنٹنگ نمبرز یوز ہوئے ہیں. یہ لیسن میں کمپریہنسو کاؤنٹنگ ہے, بہت ہی زیادہ ہے.
لیکن آپ کو بس پیٹرن سمجھنا ہے, بیکاز جب قرآن میں کاؤنٹنگ آئے گی ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہو جاؤ وہاں پہ, اور سیکھنا ہمیں یہاں پہ ہے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں 1 سے لے کے, تو 1, ٹھیک ہے, اور so we have the جی جی عدد طالب واحد would be 1 student. تو جب 1 اور 2 ہوگا تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا, صفت موصوف, ٹھیک صفت ہے, موصوف. رائٹ, صفت موصوف. اور یہاں پہ ٹک جو دی گئی ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے عدد جو ہے, سوری عدد یہ ہے دا نمبر جو ہے, اور جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کاؤنٹ نمبر اینڈ جس کو ہم کاؤنٹ, دونوں اگری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں ایک جیسے ہیں ہر کسی چیز میں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے آپ, یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے, یہ مونس ہے یہ بھی مونس ہے, ٹھیک ہے, یہ مرفوع ہے بھی مرفوع ہے. Same thing goes on with dual. طالبان اثنان, طالبتان اثنتان. We know this, right? یہ دونوں صفت موصوف ہے, تو اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی جب بھی ہمیں ایسا کوئی نمبر لکھنا ہو, کسی کو کاؤنٹ کرنا ہو 1 اور 2 کو. سب سے پہلے نمبر دیکھنا ہے ہمیں. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں 3 سے لے کے 10 تک. اس کا رول تھوڑا ڈفرینٹ ہے. 3 سے لے کے 10 تک کیا ہے, یہ آپس میں اگری نہیں کرتے, اپوزٹ ہے, اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ کراس دکھایا ہے, ٹھیک ہے. کراس مینس کہ اپوزٹ ہے, اگری نہیں کریں گے مطلب جینڈر میں. تو یہ ہمیں پتا ہے یہ کیا ہے, کون سی کنسٹرکشن ہے, اضافہ, مضاف اینڈ مضاف الیہ, رائٹ. 3 سے لے جی کے 10 تک. اور یہاں پہ یہ پلورل لانا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, پلورل پلورل پلورل. سنگولر والا جو تھا 1, obviously اس میں پلورل نہیں لائیں گے نا, جب ایک کو کاؤنٹ کر رہے ہیں جی تو سنگولر کو ہی لائیں گے, ڈول کو کریں تو ڈول لائیں گے. تو 3 سے لے کے 10 تک اپوزٹ ہو گئے, اس وجہ سے انہوں نے ہمیں کراس دکھایا. تو وی نو دس آلریڈی, رائٹ. مضاف جی مضاف الیہ, اور اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی, بیکاز اٹ از مضاف, مضاف کے اوپر تنوین نہیں ہوتی. تو یہ ہماری 10 تک کاؤنٹنگ ہے. اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ اشارہ, اشارہ شین کے اوپر فتح ہے یہاں پہ, لیکن یہاں پہ شین کے اوپر سکون ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے, کبھی غلطی کر سکتے ہیں اس میں کہ جب اشرتن آئے گا نا تا مربوطہ, تو تا مربوطہ آپ یاد رکھنا کہ گول ایک ہی بار آ رہا ہے اس میں, 10 کی بات ہو رہی ہے اور کسی کی نہیں, ٹھیک ہے. یا تو تا مربوطہ آ گیا تو یہاں پہ آ گیا گول, تو اوپر فتح آ گئی, یا تو اوپر آ گیا تو یہاں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اٹس اے گڈ ٹیکنیک ٹو ریمبر 10. سو یہاں تک 10 تک ہماری کاؤنٹنگ کلیئر ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. دیکھو دو ہی چیزیں کاؤنٹ کرنی ہوگی, یا تو ہم میسکولین کو کاؤنٹ کر رہے ہیں تو فیمینائن کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی اس کے بعد جو بھی ہم کاؤنٹنگ کریں گے نا, اس کے بعد اس میں جو جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں نا, وہ سب سنگولر ہوں گے. کیا ہوں گے, سنگولر. سنگل. صرف 3 سے لے کے 10 تک ہمارا پلورل ہے, لیکن 11 سے آگے ہمارا سنگولر آ گیا, بیکاز یہ تمیز ہے, ٹھیک ہے. سو سب سنگولر ہے. ہاں ایک جگہ ویریشن آتی ہے, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, باقی سب ہے. ابھی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کر رہے ہیں. 10 تک سمجھ آ گیا, اب 11 سے جی دیکھتے ہیں. 11 سے میسکولین کو جب ہم کاؤنٹ کریں گے, احد عشر طالبن, ہاں, احد عشر طالبن, اثنا عشر طالبن, ٹھیک ہے, لائک دیٹ. سو لیکن جب فیمینائن کو کریں گے تو وہاں پہ سارے کے سارے فیمینائن ہو جائیں گے, تینوں کے تینوں. اور یہ ہم 1 اور 11 اور 12 کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے ان جی دونوں کی ہم بات کر رہے ہیں. تو تینوں اگریمنٹ میں, یہ بھی مذکر, 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 یہ بھی فیمینائن, یہ بھی فیمینائن, یہ بھی فیمینائن. اسنتا عشرتا طالبتا, ٹھیک ہے. طالبتن. یہاں پہ جی سکون واپس آ گیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے, عشرہ, لیکن یہاں پہ عشرہ ہے. یہ بھی پوائنٹ نوٹس کرنے لائق ہے. لیکن اب 13 سے آگے تھوڑا ڈفرنٹ ہے. 13 سے آگے جو ہم جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں نا طالبن کو, تو یہ وہی پرنسپل, جیسے وہاں سے 3 سے لے کے 10 تک اپوزٹ آ رہا تھا, یہاں سے 13 سے لے کے 19 تک اپوزٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ رہی بات, سلاستا. جی لیکن ایک اور چیز یاد رکھنی ہے طالبن. یہاں پہ, کریکٹ, ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ منصوب ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ مبنی ہے ایکچولی, ٹھیک ہے. یہ سلاستو نہیں ہے, سلاستا, ٹھیک ہے. سلاستا عشر طالبن, سلاسا عشرۃ طالبن. سو ریمبر دیٹ دس از مبنی, ہر کسی کنڈیشن میں یہ ایسے رہے گا, عشرۃ طالبتن, اور یہ اپوزٹ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ 13 سے آگے کی بات ہو رہی ہے ہماری. جی alright, اربعۃ جی عشر طالبا, ٹھیک ہے. سو دس از دا پیٹرن. تو یہاں پہ بھی اپوزٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. they will not agree on gender at all, ٹھیک ہے, opposite. سو جی یہ ہمارا چل رہا ہے 19 تک. تو 20 کا مذکر کو بھی وہی ہے, عشرون طالبن, اور طالبتن کو بھی عشرون, ٹھیک ہے. you will not say anything else.
उकूद है ना ये, तो उकूद हमारा बहुत आसान है, इशरून, कुछ याद ही नहीं रखना, ठीक है। लेकिन ये डिक्लाइन होता है, मतलब ये हमने देखा ना अभी इशरीना आ सकता है, लेकिन ये सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं जी आएगी। इज इट क्लियर सो फार? जी तो इसके बाद हमारा आएगा 21 से लेके, अब 21 से लेके क्या आएगा, जो हमारा नंबर होगा, तो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 21, ठीक है, 22, तो यहाँ पर भी हम वैसे एक्चुअली बोल रहे हैं 1 and 20। तो अरबिक में आप 21 नहीं बोलोगे, आप बोलते हो 1 and 20, एंड 20, हाँ, इट इज 1 and 20। वाहिदुन व इशरून, 1 and 20, 21 तालिबन, और ये तनवीन है इसके ऊपर, हाँ, इहदा व इशरून, इस्नतानी व इशरून तालिबतन। तो वही है, पहले दो अग्री करेंगे, बिकॉज एक्चुअली सिफत मौसूफ ही है ना, ये वही कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पर जी भी हो रहा है। तो ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस है। और सलासतु, और ये अब ऑपोजिट जाएगा जेंडर इनका, ठीक है, 3 का। सलासतु, इशरून वैसे ही रहेगा, इशरून के साथ कोई छेड़ना नहीं है। तालिबतुन, ये याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट पैटर्न को समझो आप, ठीक है, याद हम कैसे रखेंगे वो बात की बात है, बट अगर आपने पैटर्न समझ लिया, इसको समझना है, ठीक है। सलासतुन व इशरून तालिबन, सलासुन व इशरून तालिबतन, राइट, यू अंडरस्टूड दिस नाउ, इसका ऑपोजिट ही है, और ये तनवीन इसके ऊपर है और इसके ऊपर तनवीन, ये याद रखना, ये चीज जो मंसूब ऊपर है, मंसूब नहीं है, मबनी है, विदफा था, और यहाँ पे तनवीन है इसके ऊपर, और ये डिक्लाइन होगा, ठीक है, ये मबनी नहीं है, ठीक है। जी तो उसके आगे ये काउंटिंग पढ़नी है, समानियतुन व इशरुन तालिबन समानिन, ये यहाँ पे समानिन आ गया है, इसको पॉइंट आउट करना है, बिकॉज ये क्या है, मनकूस, समानिन, समानिन को याद रखना है। इसके बाद सलासून तालिबन, सलासून तालिबतन, 30, ठीक है, ये 30 तक हो गया काउंटिंग हमारी। जी उसके बाद हम 40, 50, 60, 70, 80, 90, यही प्रिंसिपल सब में है, जो ये वाला है ना, ये 21 से आगे, सलासतुन अरबातुन इशरूना। तो अगर आपको बोलना हो अब 35 कैसे बोलोगे, खमसतुन, 35 हाँ, हम सब खमसतुन हम सब व सलासूना, ठीक है, सलासोना तालिबन ये पैटर्न फॉलो होगा 21 वाला, ठीक है, 21 से जी आगे वाला पैटर्न हर किसी में होगा वही, हाँ, यही पैटर्न इसी में सब में फॉलो होगा, ठीक है। तो जैसे अरबाऊन अरबाऊन, खमसून खमसून, सित्तून सित्तून, सबऊन सबऊन, समानुन। तो उकू तो वही है, लेकिन इसके अंदर जो है ना 51, 52, वो वाला पैटर्न फॉलो होगा जो हमने अभी तक किया। जी आपको बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? जी समझ में लेकिन अब यहाँ पे एक चीज है, जब हम 100 पे पहुंचेंगे तो 100 वाले में वापस वो आ जाएगा जो बदतमीज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 3 से लेके 10 तक। 3 से लेके 10 तक क्या आता था, मुदाफ इलैह, ठीक है, तो वही जी आता है यहाँ पे मुदाफ इलैह वाला, लेकिन सिंगुलर ही आपको रखना है ये भी। तो अब आपको बोलना हो 100 कार्स, कैसे बोलोगे? मिआतु नहीं नहीं मिआतु सयारतिन सय्यारतिन, है ना, मियातु सय्यारतिन, लाइक दैट। तो अब आपको बोल रहा हूँ ऐसे करना, अब ना व्हाट यू डू इज 100 तक ही हम पढ़ते हैं, अभी आगे नहीं पढ़ेंगे इसको, हम कुछ और करेंगे इसके आगे। 100 तक आप ऐसे, यू नो, व्हेनेवर यू गेट फ्री टाइम, so what you do is pick up any number, like for example 55. So say 55 pens, how am I going to write 55 pens? Then you write it down, 55 pens, then you check, ठीक है। ये है ना मेंशन बुक पे, तो आपको आ जाएगा आराम से कि आप मैस्कुलिन काउंट कर रहे हो, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू। तो कोई भी आप कोई भी चीज उठा के इसको आप ये कीजिए, काउंट कीजिए, देन सी, इससे आपको ये चीज याद रहेगी, वरना इसको याद ऐसे तो रही नहीं रहने वाला। इसमें अच्छी चीज ये है कि जो 70, 30, 40 मल्टीपल्स ऑफ 10 है, वो तो आपको आराम से याद रहेंगे, ठीक है। सबून समानून, अगर आपको 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग याद है अच्छे से, यू विल बी एबल टू डू दिस इजीली। तो उसके बाद हम 100 तक ही अभी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बस, इसमें कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, ये जी सिर्फ काउंटिंग के लिए है, ठीक है। तो व्हाट यू डू इज यू जस्ट डू द काउंटिंग, ये काउंटिंग का ही पेज है। और लेट्स जस्ट डू 100, 100 के आगे भी देख लेते हैं हम, हाँ। So 101. So I think when you are dealing with the numbers that are mentioned in the Quran, 100 तक you should be having good hold over them. ठीक है, डिक्लाइन कैसे होंगे, जब मंसूब मरफू मजरूर फॉर्म कैसे होगी, you should have a good hold on it.
باقی جو 100 یہ ہے ہاں صرف 1000 وغیرہ، اس کے بعد 1000 2000 وہ کر سکتے ہو آپ، بیکاز دیٹس مینشن ان قرآن رائٹ، کہ اللہ کے نزدیک تمہارا جو ایک دن ہے اللہ کے نزدیک وہ 1000 دنوں کے برابر ہے، تو دیر از 1000 نمبر مینشن دیر. ٹھیک ہے، تو 1000 آپ کو آنا چاہیے. 100 جیسے فار ایگزامپل جو بدکار لوگ ہیں ان کے اوپر give them 80 lashes or like that, so you should know what is 80 lashes. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تھے 40 راتوں تک he was away، یا حضرت موسیٰ یا ایسے like that نا 40 nights. so you have those numbers and you have بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا 11 کوكبا، اس نے 11 ستاروں کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے. let me see that if we can do this. Just hold on. What you do is you just disconnect and reconnect because we're running out of time. Huh? جی Disconnect and reconnect. Able to grasp this. Okay, so this is Surah Yusuf here, or it starts with Alif Lam Ra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Ra. This is our harf muqatta'at. So we're not touching that. Tilka. What is tilka? Tilka ayatul kitab al-mubin. Can you understand this, Anisa? Let me see that if you're able to understand this and if you're able to analyze this ayat. جی تلک آیت الکتاب مطلب تلکا means that آیت in the book. نہیں، میں سب سے پہلے اس کو آپ گرامیٹیکلی انالائز کیجئے اس سینٹنس کو. مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے میں کوشچن کرتا ہوں آپ سے. واٹ کائنڈ آف سینٹینس از دس؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. تو اس کا مبتدا ہوگا اور اس کی خبر ہوگی. تو کین یو ٹیل می واٹ ول بی دا مبتدا ہیئر؟ تلکا. تلکا. تلکا از اور مبتدا. Now تلکا is what is it is اسم اشارہ رائٹ، اسم اشارہ، اور یہ ہمارا مبتدا ہے. Now we have اب خبر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد we'll come back. اسم اشارہ ہم نے دیکھا فیمینائن ہے، یہاں پہ فیمینائن سنگولر ہے نا. اور دین ہم خبر کی طرف گئے تو خبر میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا آیات. What kind of word is آیات؟ It is جمع مؤنث سالم. مؤنث آتن تھا نا یہ. جی 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 ٹھیک ہے. So what was the word? What was the singular word? آیتن. آیت. آیتن. آیتن. ٹھیک ہے. تو آیتن is what? Singular feminine word. تو اس کا پلورل کیا ہے؟ آیاتن. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آیاتن. سو لیکن یہاں پہ آیاتن اور اسے ڈیفینیٹ کرنا ہو الآیاتو ہے نا، اگر ڈیفینیٹ کرنا ہو الآیاتو. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آیات کے اوپر نہ الف لام ہے نہ ہی اس کے اوپر تنوین ہے، تو ہماری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ مضاف ہے. تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں الکتاب، واٹ از الکتاب؟ اٹ از مجرور. مضاف الیہ. ویری گڈ، اٹ از مضاف الیہ. تو دس از دا کنسٹرکشن آف مضاف اینڈ مضاف الیہ. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر آیات پلورل ہے تو خبر ہماری پلورل ہو گئی، بیکاز مضاف ہی ڈٹرمن کرتا ہے نا سب. تو اگر یہ پلورل ہے تو تل کا سنگولر کیوں ہے یہاں پہ؟ بیکاز نمبر کو یہ فالو کرنا چاہیے نا. اگر ہماری خبر پلورل ہے تو ہمارا مبتدا بھی پلورل ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہونا چاہیے ہاؤلائی. ہاؤلائی سم تھنگ لائک دیٹ رائٹ. ہاؤلائی اور اولائکا رادر. سو وائی از اٹ تلکا ہیئر؟ بیکاز آیات از نان ہیومن پلورل. نان ہیومن. اچھا. سارے پرنسپل جو آپ نے پڑھے ہیں نا وہ آپ کو اپلائی کرنے پڑیں گے یہاں پہ. سو جب ہمارا نان ہیومن پلورل ہوگا اس کو ہم ٹریٹ کریں گے کیسے؟ سنگولر فیمینائن رائٹ. تو اس وجہ سے ہمارا جو مبتدا ہوگا وہ تل کا آئے گا. تل کا. ٹھیک ہے. تل کا. واٹ از تل کا؟ اٹ از مبتدا. ہماری خبر ہے آیات. واٹ از آیات؟ خبر جمع مذکر جمع مؤنث سالم وہ ہوا مضاف. ٹھیک ہے. اور مضاف تو ہے. what is الکتاب؟ مضاف الیہ. what is the translation of آیات الکتابی؟ آیت آف دی بک. آیت نہیں، آیات نہیں، آیت نہیں، پلورل ہے یہ. آیات پلورل ہے نا، پلورل ہے نا یہ. سنگولر ہے پلورل ہے؟ پلورل ہے. دا آیات ورڈ نہیں بولیں گے ہم، آیت کو ہم آیات ہی رکھنے دیں گے. ٹھیک ہے.
آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ہم آیت کو آیت ہی رکھیں گے, وہ میں ہم جب پڑھیں گے فردر کیوں ہے وہ میں بتاتا ہوں. زیادہ سے زیادہ اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم ورس بول سکتے ہیں, بٹ بیٹر از ٹو ریٹین دی اوریجنل ورڈ, اوریجنل ٹرم, آیت. سو کیسے کریں گے ٹرانسلیٹ آیات کتاب کو؟ Ayahs of the book. آیاتس آف دی, Book. آیاتس آف دی بک. ہولڈ آن, لیٹ می رائٹ اٹ ہیئر. دی آیاتس آف دی بک, دونوں کو کے ساتھ ہم د کریں گے. لیکن تل کا تو کیسے کریں گے, تل کا کو ٹرانسلیٹ؟ That. دیٹ سنگولر کریں گے, پلورل کریں گے, بیکاز انگلش میں تو ضرور, انگلش میں تو پلورل ورڈ یوز کرنا پڑے گا نا. یہ تو ہمارا یہاں پہ عربک گرامر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں تل کا سنگولر یوز کرنا ہے, لیکن عربک انگلش میں تو ایسا کچھ رول نہیں ہے نا. انگلش میں تو ہم دیز ہی بولیں گے, یا دوز, دیز اور دوز, This. اور ہے نا. آپ کو میری بات جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی These, those, these are those. I say those actually. لیکن we'll see that what translators are writing this here. So those are the ayats of the book. But al-mubin, what is al-mubin here? اس کا نعت نعت ہے کس کا؟ کتاب کا. کتاب کا. So کیسے بولیں گے ہم؟ Those are the ayats of the clear book. مبین means واضح جو ہو, clear ہو. These are the ayats of the clear book. So let's check the translation here. All right. دیکھا ہے نا, آپ کو گرامیٹیکلی سمجھ آ گیا نا یہ. These are the verses. انہیں verses کیا ہے, but I personally would say that ہم translate وہ آیت کو نہیں کریں گے. We'll retain the original word آیت. These are the ayats of the book, that is clear, but actually we know that this is the sifat of it. دیکھو ٹرانسلیشن اور عربک میں کتنا فرق ہے, یہ سمجھ آ گیا آپ کو اتنی چیز. پہلی آیت, this is the first آیت. اس کے بعد then we have inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Now analyze this ayat. What kind of sentence is this? جملہ تو اس میں Jumla ismiya. So what is the mubtada here? مبتدا اننا. Inna. So what kind of word is inna? It اننا is, یہ it is اخواتن. akhawatu inna. So it's actually inna plus na. So what is the ismu inna here? Ismu inna is انزلنا کیا؟ نا نا. نا is the جی اسم اسم اننا اننا. here. یہ ایکچولی دو طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں, اننا اور اننا, دونوں طریقے سے ہی ہے نا. تو یہاں پہ اننا ہے, اٹ از ایکچولی اننا پلس نا, ٹھیک ہے. اننا اور نا دونوں کو ملا کے یہ اننا بن گیا, ٹھیک ہے. اننا, اور اس کی what is the خبر اننا؟ جملہ فعلیہ. جملہ This is پہلے. جملہ فعلیہ, this is verb. اچھا یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے انزلنا, so I haven't studied it, but this is جملہ فعلیہ ہے. انا انزلناہو, انزلناہو certainly ہم نے نازل کیا اس کو, certainly we revealed it, revealed انزلناہو قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون. So till the time we do not read these kind of verbs, let's not translate it as of now, because you will not understand that, because this comes from the mazid fi. تو اس میں ہم کریں گے, تو اس کے بعد ہم we will come back. The reason why we came here, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. So we'll go to the fourth ayat straight away. Is means when, جیسے إذا ہے اس طریقے سے ہمارا is, we have this word like that, is جب. قال is a verb. Who is the file of this verb? Yusuf. یوسف. Yusuf is the file. لأبيه, when Yusuf said to أبيه means his father. his father. It was Abu. Abuhu. اس کی مرفوع فارم یہ ہے, مضاف مضاف الیہ. What is the منصوب form? لی ابی منصوب منصوب. ابی ہی منصوب. ابا. ابا what? اباہو. ابا ہا. اباہو, ہو کو کیوں چینج کر رہے ہو؟ اباہو یہ منصوب ہے, اور مجرور جی ابی.
अबीहि, हाँ अबीहि, जी हा gets a kasra here reading purpose के लिए, ठीक है, li अबीहि because यहाँ पे li आ गया ना हरफ जर, so it goes li अबीहि, ये मजरूर चला गया, इसम मजरूर वो हुआ मुदाफ एंड हु मुदाफ इलैह। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी वो इज कॉल यूसुफ li अबीहि, तो कैसे करेंगे ट्रांसलेट? एंड व्हेन यूसुफ said to his father, फादर ठीक है। नाउ व्हाट डिड ही से टू हिज फादर, ये इसके बाद आएगा, या अबती, ओ माय फादर, ओ फादर माय डियर फादर वी कैन से। उसके बाद इन्नी, व्हाट इज इन्नी, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज इन्नी? इट इज इन्ना प्लस या, या इन्नी, तो इन्नी, व्हाट इज द इसमु इन्ना? या। या एंड व्हाट इज द खबर इन्ना? जुमला फेलिया राइतु, certainly, certainly, what is the meaning of राइतु? आई सॉ I saw. Now अब ये फेल आ गया ना, जुमला फेलिया, ये जुमला फेलिया क्या है? ये जुमला फेलिया है खबरो, इस खबरो इन्ना, राइट? तो इसका मफूलुन भी अब आएगा ना। मैंने देखा, अब क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, ये कौन बोल रहा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। व्हाट डिड आई सी? आई सॉ अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा कौकबन, व्हाट इज इट? अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा मतलब 11 11, देखो नंबर आ गया हमारा। कौकबन मीन स्टार्स, और ये सिंगुलर है, हाँ लिखा है ना सिंगुलर, क्यों? बिकॉज ऑफ तमीज, तमीज इज ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन हम ट्रांसलेट करेंगे स्टार्स। आर यू फॉलोइंग मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? अहदा अशरा, अहदा अशरा कौकबन। अच्छा, अहदा यहाँ पे मंसूब है, जी मंसूब है ये। जी मैंने यहाँ पे आपको इसीलिए ये बताया था कि ये यहाँ पे सारे जो है ना, ये सारे मबनी है। अहदा ये ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पर भी अहदा है, अहदू होना चाहिए था ना, है ना, मरफू फॉर्म। तो वहां तो आपने देख जी लिया मंसूब की वजह से बता दिया, लेकिन ये इसकी डिफॉल्ट फॉर्म है, फिक्स्ड फॉर्म है। दिस विल बी लाइक दिस, हाँ। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? जी आ रही है तो यहाँ पे एक्चुअली मबनी है, ठीक है, इस वजह से ये अहदा है, ये मंसूब की वजह से नहीं। हालांकि ये मफूलुन बिही है, बट दिस इज नॉट मंसूब बिकॉज ऑफ मफूलुन बिही, दिस इज मंसूब बिकॉज दिस इज मबनी, मबनी ठीक है। अहदा अशरा कौकबन, सो व्हाट डिड आई सी? 11 stars, 11 and वशमशा washamsa, and shamsa and means a the sun sun, the sun. Why is it mansub? ये मफूलन भी है Mafulun bihi hai. Wal kamara, wal and the kamara, moon and the moon. Ra'aytuhum. What is the meaning of ra'aytuhum? and I saw them And नहीं है ना, ये तो वाह है नहीं. I saw them. I saw them I saw them. I saw them. Li sajideen. Li sajideen means I saw I saw them them prostrating prostrating or doing sajda. It was sajiduna. Sajiduna. तो कौन सा वाला ये है? ये प्लूरल है, ये जमा मुजक्कर सालिम, ठीक है। आई सादम। अच्छा, साजिदीन है, यहाँ पे मंसूब है, मरफू है, मजरूर है? सर ये मजरूर है क्यों है मजरूर? ली की वजह से नॉट एट ऑल, वो तो जार मजरूर ली हो गया ना, खत्म बात वहीं पे। लाम और या जार मजरूर, साजिदीन कैसे हो गया इसके साथ? ये जार मजरूर ये है ना, ये तो भाई, हाँ सर मफूल बताइए मफूल है किसका? रायतुहुम का रअयतुहुम का साजिदीन है ना। I saw them doing prostration because रअयतु can take two मफूल्स। मैंने देखा उनको सजदा करते हुए, साजिदीना, ठीक है। माशाल्लाह, was brilliant. I saw them doing सजदा, साजिदीना प्लूरल, बिकॉज ये सब आ गया ना, तो हमने सबको मुजक्कर में प्लूरल कर दिया, साजिदीना। Is this not easy? You will be able to do easily, inshallah, when we finish all of these things. 50-60% you are able to understand on your own, right? जी Alhamdulillah for that. So what we will do is, just hold on. I'll just go back to this. So please do the
exercise of the previous lesson وہ complete کریں گے آپ because اس میں جو important lesson ہمارے بچتے ہیں نا وہ ہے 26, 27, 28, 29 نا. I'll write it here. These are very extremely important lessons لیکن وہ lessons ہم ان lessons کے بغیر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ان میں counting وغیرہ these are very important lessons اس کے بعد. But do the exercises of these lessons inshallah, the previous one and the counting, and then inshallah we'll study those lessons in the coming weeks. We'll close the session right now. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. وعلیکم السلام.